जय जगन्नाथ नमस्कार। जीवन आमर दायित्व आमर कार्यक्रम को आपण मान को स्वागत करुच्ची। आज एमिति एक विषय वस्तु उपरे कथा हवा जहाँ समस्ते सुनिबा दरकार आ शेष पर्यंत सुनिबा दरकार। मु आशा रखिबी आपण माने शेष पर्यंत ए विषय वस्तुटी को श्रवण करिवे। कथा होउची आपणक घरर ताला भांगी गले आपण संगे संगे बदलाई देउचंती। जदि आम गाड़ी खराब हो जाउची आमे ग्यारेज को नहीं जाउचंती। मोबाइल रे सामान्य समस्या हेले सर्विस सेंटर को दौड़ुचंती। किंतु निज शरीर खराब हेले शरीर बिगिड़ी गले शरीर खराब हबार संकेत देले आमे बेले बेले अणदेखा करंती अणदेखा करूचंती। जेतेबेले शरीर आमर बिगिड़ी जाउची सेते बेले अणदेखा करिवार आवश्यकता नाही। ए कथा आमे टिके बुझिबा दरकार। जदि आमे अवहेला करूचंती एई अवहेला दिने बड़ रोगरे परिणत हुए। बंधुगण आज आमे धन संचय करूचंती किंतु स्वास्थ्य को हराउचंती। दिन रे 12 घंटा काम करि पारुचंती 30 मिनिट आम शरीर पई आम पाखरे समय नाही। राति 2टा पर्यंत मोबाइल चलै पारुचंती। सकाळे कहउचंती देह भल लागुनी। यह भाग्यर दोष नुहे, यह आम अभ्यास परिणाम। बने रखंतु औषध जीवन बंचाई पारे किंतु सुस्थ जीवन शैली रोग ठारू आमको दूर रखी पारे। तेणु सुस्थ जीवन शैली को आज समय आमे आपणा दरकार। आज जो युवक कहूची मु एबे मजा करिबी परे स्वास्थ्य कथा बुझीबी परे स्वास्थ्य कथा भाबिबी से हुए तो काली डाक्तरखानार लंबा लाइन धाड़ी रे छिड़ा हो पारे। शरीर केबे भी एकाएकी भांगी पड़े नाही। प्रतिदिनर छोट छोट अवहेला दिने गोटे बड़ समस्यार रूप निए बड़ समस्या परिणत हुए। बंधुगण जदि आपणक पिला माने आपणको भल पाउचंदी तेबे सेमानंकु सबुठारु बड़ उपहार आपण कोन देबे? टंका, जमी ना आउ किछि? सबुठारु बड़ उपहार हेउची एक सुस्थ बापा, एक सुस्थ माँ। कारण असुस्थ पिता मातांक जंत्रणा सबुठारु अधिक संतान माने भोगंती। आसंतु आज आमे एई संकल्प करिबा, गोटिए संकल्प नबा प्रतिदिन अति कम रे 30 मिनिट समय आम निज शरीर पाई दबा। कारण टंका हराइले पुणी थरे मिली पारिबो, चाकरी हरई देले पुणी थरे मिली पारिबो, किंतु स्वास्थ्य थरे बिगिड़ी गले शरीर थरे रोगग्रस्त हो गले ताकू फेराई आनिबा कष्टसाध्य व्यापार, समय सापेक्ष, अर्थहानि, प्राण पीड़ा ए कथा भोगिबाकू पड़िबो। जो मनीष निज शरीर को समय दिए समय मध्य ताकू दीर्घ और सुंदर जीवन उपहार दिए। जदि आपण को कोटिए टंका दिया जिवो आउ कुहा जिवो शर्त रखा जिवो कि आपण असुस्थ शरीर को नहीं बंचिबे, आपणक शरीर को असुस्थ करिबा पई व्यवस्था करा जिवो, ता बदल रे आपण को कोटिए टंका दिया जिवो, आपण सेतरे राजी हेबेनी, केही मनीष भी राजी हेबनी। कारण समस्ते सुस्थ शरीर चाहती। पृथ्वीर सबुठारु बड़ संपद हेउची ए सुस्थ शरीर, आम स्वास्थ्य। आज आमे बैंक बैलेंस बढ़ाइबार व्यस्त किंतु शरीर शक्ति आस्ते आस्ते कमी जाउची। आम घर सजाउछंती किंतु शरीर नामक घर को अवहेला करूछंती। शरीर हेउची भगवानकर सबुठारु मूल्यवान उपहार। एहाकू अवहेला करिबा माने निज जीवन को अवहेला करिबा। आज समय रे अनेक लोक कहउछंती समय नाही, किंतु एठी गोटे प्रश्न, हॉस्पिटल रे मास मास रहिबा पई आम पाखरे समय अछि आउ प्रतिदिन 30 मिनिट चलिबा पई आम पाखरे समय नाही। प्रतिदिन निज शरीर पई 30 मिनिट दबा पई आम पाखरे समय नाही। एहा केते विडंबनार कथा। मने रखंतु आज जदि आम देहरु आमे झाड़ बुहाइबा काली आम आखिरु लुह झरिब नाही। किंतु आज जदि अलसुआमी हो जिबा, आज जदि आलस्य रे जीवन कटेइबा काली औषध रे जीवन चलिबो। हॉस्पिटल लंबा धाड़ी रे आमको छिड़ा हबाकू पड़िबो। बंधुगण जीवनर सबुठारु बड़ दुख कौन जानती? जेतेबेले टंका थिबो किंतु डाक्तर कहिबे आपण यह खाई पारिबे नाही, सेठाकू जाई पारिबे नाही, एते काम करि पारिबे नाही, सेतेबेले टंका नुहे सुस्थ शरीर मूल्य बुझा पड़िबो। आज
ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ମୁଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଇବି, ଶରୀର ପାଇଁ ସମୟ ଦେବି, ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। କାରଣ ଏହି ଶରୀର ହିଁ ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଉଛି। ଏହି ଶରୀର ହିଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରୁଛି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଏ ସେ ନିଜ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼ିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। କାରଣ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ଅନେକ ଲୋକ ସାରା ଜୀବନ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେହି ଧନକୁ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ରୋଗ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁଛୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜି ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମୟ ଦେବା ନାହିଁ, କାଲି ରୋଗକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦାମୀ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଦରକାର କେବଳ କିଛି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 30 ମିନିଟ୍ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଦେବା, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା, ରାତିରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ନିଦ୍ରା ଯିବା, ଇଏ ଆଜି ସମୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଟେ। ଶରୀର ଯେତେ ଦରକାରୀ ମନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସେତିକି ଦରକାରୀ। ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା ଓ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିବା ଜୀବନରେ ଶିଖିବା, ହସିବା ଜୀବନରେ ଶିଖିବା, ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ିବା। ହସ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ ଯାହା ମାଗଣାରେ ମିଳେ। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜୀବନ ଈର୍ଷାରେ କଟେ, କଳହ କପଟ ଭିତରେ କଟେ, ବାଦ ବିବାଦରେ କଟେ, ଯାହା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିନ ଦିନ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ମନ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଗାଡ଼ିର ସର୍ଭିସିଂ କରାଉଛୁ, ମୋବାଇଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅବହେଳା କରୁଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଶରୀର ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଥୀ। ଆଜିକାଲି ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦରୋଗ ଭଳି ସମସ୍ୟା କମ୍ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ପଛରେ ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏକ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଲିଫ୍ଟ ବଦଳରେ ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବାହାରର ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ କମ୍ କରିବା, ଫଳ ଓ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଅଧିକା ଖାଇବା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସି ରହିବା ବଦଳରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶରୀରକୁ ଟିକେ ସକ୍ରିୟ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ତେଣୁ ରୋଗ ହେବା ପରେ ନୁହେଁ, ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମତା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଧନ ହରାଇଲେ କିଛି ହରାଇବେ, ସମ୍ପର୍କ ହରାଇଲେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହରାଇଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କିଛି ହରାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇବା। କାରଣ ଜୀବନ ଆମର, ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର।